Hey everyone! It's me, Pastor Racel, and for today's video na ako karon sa Israel Mountain View Resort. Naani siya nahimutang sa Barangay San Vicente, Matag Oblate, ug pak, entrada pa lang, bongga na. Mauday ni siya mga igsuon ang resort nga dili gyud kamahayan kay except sa barato nga entrance fee, nindot pa gyud kaayo ang view diri ug ang nakanindot pa gyud sa ilang tubig diri ba kay nature spring jud ni siya maong inigtuslob nimo pertig yung bugnawa ug ang mga ligo ay pa gyud diri perting mga gwapaha. Huy, gaikog 5 be. Ug makapili po di ay ka sa mga cottage diri sa affordable ra kaayo nga presyo. Ug ganahan po di ay ka nga magluto-luto, aw libre ra ni ilang mga kusinira, aw unsa ba. Ug sleepover pod ang imong gipangita, napod sila'y payag-payag diri pero ang nakanindot sa ilang payag-payag ba kay details ug di aircon pa, maong comfortable gyud kaayo ka matulog diri Ug kung gusto pod kang magkanta-kanta, available ra jud kaayo ang ilang video kihan diri maong unsa pa man ang imong gihuwat basin ikaw na ang ilang gihuwat. Aw unsa ba. And that's all for today's video. For more information, just visit the page Mountain View Resort. Thank you and God bless.